बादारघाट विधानसभा केंद्र 68 नं बुथ आमसायो बीजेपी बदलनि तां नग्न सुबाय सुक्रुब खलाइका सामुं हामिया खलाइनाय रक हरबो फोनाङै रिखा बदलनि बानाबो स्रांसाला पातिमा थायो थाङै सगैका बादारघाट बीजेपी बदलनि ओङै बादायनाय मिना रानी सरकार सीपीआईएम बदलनो अ सामुं सित्रा खलायो हनै ताबुक कौशिलजा जाखा चंमारिवा चेनै थांनाय हनैनो ताबुक अमहाय सामुं रक बरक खलाइ तंगो हनै साका मिना रानी सरकार বিগত 25 বছর যাবত যেগুলি দেখে এসেছি সিপিএম 25 বছর ছিল ওরা আমাদের বাদারঘাটে প্রায় 26 থেকে 28 জন খুন হয়েছে আর প্রত্যেক ইলেকশনের পরেই ওরা আমাদের লালবাজার সহ সারা বাদারঘাটেই আগুন জ্বালিয়ে দিত আপনারাও দেখেছেন জনসাধারণও দেখেছে আর जरा किसा सिगाङो सीपीआईएम बदलना सादके ओंगै गोबांमा लुकुरक सीपीआईएम बदल याकरै बीजेपी वा हाबका अमरग्न नुगै सीपीआईएम बदल किरि जाका हनै साका मिना रानी सरकार আজকে এগুলি কে করতে পারে আপনারাও জানেন আর আমরা তো জানি এগুলি কালকে এখানে একটা হঠাৎ বাজারে ওদের একটা জনসভা হয়েছিল ওই সভা থেকে যার বাড়িতে যখন চলে গেছে রাত্রে এসে আমাদের পার্টি অফিসটার তালা ভেঙে ওরা এগুলি করেছে তছনছ করে দিয়েছে ঘরটাকে ফ্ল্যাগগুলি পুড়িয়ে দিয়েছে তাহলে আপনারা এবার বুঝুন কে করতে পারে पाति मुंगनो तय आमसायो ताबुक तांग्राग रगवा खा मनाक लाइजा बियो रिपोर्ट कखरां।